祷告。我们在天上的父，感谢主，今天晚上我们会联系朗读圣经节，祝福我们身体健康，我们的体育，又祝福吴牧师一家人身体健康，事事顺利。感谢主，奉主耶稣基督的名，我们祷告。阿门。阿门。阿门。好，有一点点那个什么秘密ya. Ada sedikit trik. Kalau doa dalam bahasa Mandarin gimana? 用中文祷告对吗？我们要有一个 konsep, 要有一个概念在印尼文. Kita dulu rancang dulu dalam bahasa Indonesia. Oh, kira-kira ada doa ini. Terus kita terjemahkan sendiri dalam bahasa sendiri. Ya, enggak apa-apa. Oh, gini. Tapi kalau kita langsung, saya juga begitu. Kadang-kadang sering masih bingung. Kita mau ngomong apa ya? Mau doa apa ya? Jadi doa dulu dalam bahasa Indonesia, terus diterjemahkan. Oke? Nanti gitu ya. Susah. Tapi sudah bagus. Hah? Bisa misalnya Bapak kami yang di surga. Susah kalau disilang. Bisa latihan mesti. Bapak kami yang di surga, 我们在天上的父. Kami mengucap syukur, 我们感谢你. Nah, gitu. Jadi diterjemahkan satu-satu. Coba ditulis, ya. Tapi kan kalau tiba-tiba ditunjuk gimana lah mau. Ya itu lain cerita. Lain cerita ya. Jadi oke. Oke ya. Siap deh. Belum persiapan itu yang susah ini. Iya. Betul. Haulah. Oke, Ming Ai ya. 好了，感谢主，我们能够再见面呀，在这个朗读圣经节班，我们感谢主，因为他天天都照顾我们呀。我是很感谢主，能够在台湾还是能够见到弟兄姐妹。我们的课程，我们的材料是关于祷告嘛。这几个礼拜是关于祷告呀，祷告是很重要，但是我不是解释他的祷告，我们是要看他的中文的部分呀，怎么样子我们用中文来理解这个中文字国字在圣经节的，也就是圣经节。那个马太福音哪一章有知道吗？主导文字在哪里记载？在马太福音。Matius 6 ayat 9 apa Matius 9 ayat 6 ya? Iya, bagus sekali ya. Bagus sekali Bu Margaret. Hafal sudah ya. Matius 6 betul ayat 9. Matius 6 ayat 9 itu dimulai Bapak kami yang di surga kan? 好，我们看那个中文一下呀。Ming Ai, 我 boleh share screen enggak, Ming Ai? Bisa ya? Iya, udah bisa, Bu. 可以了。可以了。在哪里？我先看一下。有没有？OK， 这个有了。Open share screen. 比较慢的有点慢。有看到了吗？还没有。还没，等一下。这一侧有吗？有了。有了。那这个是Ibu Margaret 有告诉我们的，是在第9章呀。有印尼文圣经吗？那个准备一下呀。好，我们现在念一起好吗？这个经文呀。或者一个人先帮忙念好吗？请丽花姐可以帮忙念吗？到
2 baris, liang hang. 行呀，好的，我先读呀。主导 Enak 文， kalau habisin aja tanggung. Habisin ya. Kita Ya. cuman review jadi sebentar, nanti satu belakangnya habisin. Ini liang hang dulu. Ya，我们在主导文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。好，那接下来三行，Ibu Margaret，秀美来3行。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。好，最后一行，请敏安弟兄。呀，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。很好。再开始再重复2行ya. 2 baris pertama Ming Ai。好，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。好，接下来3行，小玲，3行。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为最后一行，Bu Lucy，最后一行。因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。好，大概就是这样子。那最好是背起来，不知道你们哪一位会背起来吗？不看背起来，背是hafal. Ada yang bisa hafal enggak? Bisa. Siapa yang bisa hafal? Hafal. Ibu Lucy hafal? Hafal. Dari dulu. Oke. Kalau gitu saya tutup ya. Saya tutup ya. Coba kita dengarkan Ibu Lucy sampai habis dong ya, Ibu Margaret kan? Nah, sekarang sampai habis coba. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。很好，你背起来。但是有一些字好像读的声调不大对。那有哪一位要告诉吗？可以吗？可以知道吗？发现吗？Ibu Lucy, Anda perhatiin. Boleh Mas perhatiin enggak? Tahu Pak Andres? Naik ke Tadi internet saya putus-putus, nggak bisa. Ming Ai bisa tahu enggak? Xiaoling? 不知道的是。不知道耶。那我再提醒大家，也有一些字我们会很会错第一就是我就分享ya. Saya share screen lagi ya. Ming Ai bisa ya? Share screen lagi. Di mana jadi? Ulang. Itu 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，atau 为圣，老师为了为那对，我要说明，我要解释这个字了，你们看到吗？这个字是为圣，这个是四圣嘛，看到吗？Nah ini nada 4 ya, 2 kali. Nah biasanya ketika orang baca
Dan memang sepertinya ada grammarnya itu berubah. Jadi dia ini maksudnya harus 4. Ya, memang betul 4. Wei Shen. Ya. Jadi supaya jadi kudus, nah, maksudnya dikuduskanlah kan Indonesia. Tapi dibaca di sini jadi Wei Shen. Jadi ini jadi 2. Yen dan Dou Zun ni de Ming Wei Shen. Nah, tapi maksudnya 4 yang asal kita tahu. Jadi tulis betul 4 ya. Ya, sisi Ibu Margaret sudah ingat. Betul ya. Ini Mian senada mana Mian tadi? Mian itu ada 3 ya. Mian harus 3. Ini Mian oh 3. Mian 我们的债 Mian ya. Jadi Mian itu ampuni ya. Jadi kalau di Mian harusnya menghadapi seolah-olah kan menghadapi cai utang ya. 如同我们免了人的债，债也是还要施胜很快呀。Tapi tadi Ibu Lucy 免，是吗？ Ibu Lucy itu 几声呢？ lupa 免 OK 其他的应该没有了，就那个2个字我要再提醒大家。那个因为如果对不对 artinya bisa beda ya. Isu变ya. Siapa lagi yang bisa hafal? Hafal. Pak Andreas hafal ya? Yang sering belajar. Hah? Oke, boleh. Coba ya, saya tutup ya. Tapi jangan lihat lah, langsung lihat kamera aja. Iyalah. Oke. Nah, coba, 我们听呀，我们听有一个哪一个发现到，好像有不正确的请说。祷文，请主祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们一见试探，救我们脱离凶恶，因国度、权柄、荣耀全是你的。这到永远，阿门。阿门。有吗？有哪一位有？有题，有纸，有吗？boleh吗？有吗？小玲？ ada enggak? Enggak perhatiin. Oh, enggak perhatiin. OK， 我觉得很好呀，没有，我觉得是 OK， 很 OK 了呀，很好OK。没有很没有好像说 is OK 了呀。太快呀，读的太快。他很老练了，sudah mahir ya。OK， 现在请谁呢？还有会背的吗？ Ibu Margaret 应该你会背吗呀？ coba ya， coba hafal。 主祷文。 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们。 免我们的债，如同 betul terus ya， 免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度，Benar betul. 因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。OK， 很好。Enggak hafal. Nanti saya lain. Bu Lihwa, sudah OK, bagus. Bu Lihwa hafal dah? Hafal. OK。 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。
愿你的旨意行在地上。哎，错了，国降临，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，就救我们脱离凶恶，因为国度全是你的，直到永远。阿门。都降临，最后，因为因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。啊，OK，差不多啊，有一点呀，好，但是很好了呀。我们先请小玲，等下就明爱呀。小玲的咯。对不起，我还没有背。还没有，没有关系。明爱，我也不背牧师。还没有。Yanti, hafal dah? Coba. Yanti, belum bisa ya? OK， nggak apa-apa呀。这个主导文是记载，我们基督教用的主导文是记载那个马太福音。要看哪一部马太讲马太福音第6章 ，OK 呀，9节到13节嘛呀。如果有另外的，就是在路加福音，听过吗？在路加福音，那个是他们天主教用的，一样吗？一样，一样的呀，是一样，但是它的 versi 有不一样，但是内容就是一样，重点一样，意义一样ya. Jadi versi orang Katolik dia ambil dari Lukas. Dia dari Lukas. Oh, Lucia福音 di berapa? Ya. Lucia福音 berapa,老师? Lucia福音 berapa? Lucia福音 11 itu bukan ya. 11 betul enggak? Pak Andres. Saya nggak paham. Gimana ke ya 11 ayat 2. Ya, ada musuh Yu. Ada ya, Lukas 11 ya. Is会忘记. Oh, Lukas 11 ayat 2 ya. Dia apa namanya? Mereka cuma ambil sebagian. Dia cuma ambil sampai. Pak Andreas ada Indonesia ada? Coba bacain. Ada. Coba tolong bacain. Aku ya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduslah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, ya. Selesai. Dia sampai situ. Ya. Enggak lengkap. Jadi dia, jadi sebenarnya bukan enggak lengkap. Ya. Nanti akan ke WhatsApp lagi. Tapi Laosi saya sendiri kan Katolik. Setiap Katolik itu semuanya sama lah, doanya habis di Bapak kami, iya. Sejak saya karena kerajaan Katolik. Ada karena kerajaan enggak? Ada. Sampai iya. Saya dulu juga waktu SMP itu saya sampai katekisasi Katolik ya. Dia ngomong sampai situ, sampai ini mana? WhatsApp screen dulu. Oh iya, yang sekarang enggak ada. Dulu sekolah ada, sekarang enggak ada sampai ini. Sampai pencobaan. Jadi apa gitu. Jadi sebenarnya begini. Jadi Lukas itu menulis Injilnya itu untuk orang asing, untuk orang Yunani. Ya. Kalau Matius tulis Injilnya, tulis suratnya Injil itu untuk orang Yahudi. Nah, jadi konsep apa itu kerajaan apa itu orang asing, orang Yunani pada waktu itu tidak terlalu
paham sama enggak penting. Yang penting lu doa, ini intinya. Sudah cukup begitu. Ini kan ada congtian ya, dikuduskan namamu. Sudah. Sampai situ cukup ya. Jadi kuajang ling itu tidak ada dia. Betul enggak? Nah, apa kehendak Tuhan, dia tidak ada. Nah, tapi kalau orang Yahudi, orang Israel tahu kehendak Tuhan bagaimana ya. Mereka Yunani kainin, ada konsep itu, ya. Jadi sebenarnya intinya sama, tapi kita pakai Kristen Protestan ya sejak zaman Martin Luther itu akhirnya pakai yang Matius. Nah, kita jadi sampai sekarang turun menurun akhirnya pakai yang Matius. Sudah kita ikutin tradisi gereja ya. Bahkan sekarang jangankan versi apa, banyak gereja yang tidak pakai lagi, tidak baca lagi doa Bapa kami. Padahal ini model doa yang bagus sekali. Yesus sendiri mengajarkan, namanya ceyang zitau kau, ya. Kamu berdoalah demikian, Tuhan Yesus ngomong, betul tidak? Nah, 我们现在我要分享一首诗 ya. Ibu Liwa sudah bisa nyanyi ya, bagus sekali ya. Iya bagus Ibu Liwa, saya belum. Mau tanya, maksudnya kalau tahun kita boleh sesuai kata-kata ini untuk berdoa? Boleh. 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 Oh, gitu. Tapi ini sebenarnya satu model pola yang harus kita pelajari. Tapi kita boleh ingat. Oh gitu. Boleh ingat ini. Pertama kita harus memuliakan Tuhan dong. Ya, memuliakan Tuhan dan sebagainya. Betul tidak? Share screen lagi. Ini sudah share ya masih ya? Bisa ya? Iya, masih ada. Masih ada ya. Nah, misalnya contoh begini. Nah, misalnya yang pertama, ini sudah BPMP ada, itu sensei ada terangkan enggak ini Pak Andreas? Enggak. Enggak ya? Dia baca tapi dia punya tulisan enggak gitu lengkap ya, banyak yang kurang-kurangin juga. Jadi ini singkat aja ya. Ini kan tiap gereja saya juga khawatir bisa beda-beda penafsirannya. Yeah. Tapi bagi saya, 对我来说，这个是很重要，一个榜样，一个模范。你们知道吗？模范 itu satu model, satu 榜样 itu satu teladan, contoh doa. Nah, apakah kita mesti doa seperti ini terus? Ya, tidak. Tapi modelnya, intinya harus seperti ini. Jadi pertama, misalnya, 我们在天上的父， nah harus kepada Fu. 天上的父 harus berdoa kepada Bapa, betul tidak? Kalau berdoa kepada Tuhan, semua orang juga sebut Tuhan. Orang yang tidak percaya Yesus juga sebut Tuhan. Ya Tuhan Allah, betul tidak? Orang doa juga gitu. Bedanya apa dengan Kristen? Bapa. Nah itu maka harus panggil Bapa. Satu ya. Nah Yin dan Tuchun itu memang itu harapan dia semua orang menghormati nama Tuhan. Nah, menghormati nama Tuhan, menjunjung tinggi nama Tuhan dan seterusnya. Ya, itu maksudnya. Menghormati itu dalam arti kalau dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu dikuduskan, punya arti yang lengkap sampai kudus. Yang kudus apa? Tuhan sudah kudus, Tuhan sudah hormat, Tuhan sudah mulia, yang belum kita. Jadi ketika kita ngomong kudus, dikuduskanlah namamu, ketika ngomong dimuliakanlah namamu, kita harus hidup seperti itu. Betul enggak? Seorang bapak ngomong, "Hei anakku, kamu tidak boleh merokok ya." Tapi bapaknya sambil merokok. Cocok enggak? Nggak cocok. Jadi ketika apa yang kita suruh, apa yang kita mau, kita harus lakukan. Jadi dimuliakanlah namamu, jadi kita harus hidup secara mulia. Bukan kita muliakan diri. Kita anak Tuhan, anak Raja, anak Bapak. Jadi harus hidup dengan benar. Nah, baru kita ngomong, Yin dan Tuchun. Jadi semua orang bisa lihat, oh ternyata anak Bapak itu anak Allah, maksudnya orang Kristen, begitu menghormati Allah Bapa di surga. Jadi orang Yin dan Tuchun itu Ming Wei Shen. Jadi semua orang juga bisa menguduskan nama Tuhan. Malahan sekarang kan banyak orang lihat, aduh orang Kristen hidup sembarangan ya. Hilang. Oh 40 menit ya? Enggak, musuhnya internet nih. Masih, ini zoomnya masih. Cuma musuhnya nggak ada lagi. Enggak, musuhnya punya internet lagi ngaco. Ya, aku lihat pesertanya karena dulu. internet loh, saya tiap hari kalau John juga masih itu juga putus-putus belum. Musuh masih, Bu Margaret. Masih ada. Ya, pesertanya masih ada musuh nih. Ada.
Biasalah. Di BPMP juga begitu. Aduh, kadang-kadang pas kita disuruh baca putus melulu. Aduh. Sekarang kalau telepon pakai WA juga putus-putus. Alah, tahu. Iya, malah gak jelas. Enggak, kita ini sebetulnya orang sana udah 5G, 6G, kita baru 4. Kalau itu Huawei ya. Itu kan udah 7 atau 6 udah bagus, udah nggak usah pakai kuota, kita di luar udah jalan bisa kemana-mana loh, gampang. Di Cina, di sini 4 aja kayak gini, kacau dah. Nggak bisa pakai telepon, dia pintar, suruh pakai pulsa baru bisa. WA susah kalau mau ngomong di WA. Suruh bayar. Iya. Kalau Ya, nggak jadi pakai wifi ada pakai- musuhnya. Pakai wifi lebih Nggak, kalau di Congkok sekarang di gunung, di hutan ya udah nyambung karena dia ada washingnya di atas gede itu loh, sampai 5G, Sekarang 6G. susah. Aduh. Udah bagus kan apa Huawei ya, itu kan perusahaan Huawei apa itu yang nomor 1 gede itu dia udah pasang di atas, bisa bikin bulan, bisa bikin apa, itu kuat. Jadi nggak usah repot kita cari mana nih signal yang enggak loh, udah enak katanya gitu, nggak tahu ya. Ming Ai punya ini bagus, ini Ming Ai punya ini nyala terus ini ya. Ming Ai 40 menit loh. enggak, ini lanjut terus. Halo, sorry ya. Iya. Iya. Ini enggak putus ya Ming Ai ya? Sudah baru lagi ya? Masih sama Buksu, tapi 4 menit lagi putus. Oh, 4 menit lagi. Kalau gitu kita putusin dulu. Ming Ai putusin dulu, kita klik lagi, oke? Ya. Supaya Oke. ya. Jadi putusin dulu aja Ming Ai, ya. Ya, cepat mulai nanti kok habis lagi. Ya. Jadi mau share screen dulu ya. Share screen. Laosi di mana? Di rumah atau di Taiwan? Iya di rumah, di rumah tapi di rumah tapi di Taiwan. Oh, pantesan enggak? Saya bingung liatin ada mopednya di belakang. Iya, ini anak saya Ada. di meja nih. Itu 我是那个我的女儿，大女儿要结婚。10月 10月10号 ya. Oh, 12月10号。下个礼拜是几号哎？明爱下个礼拜还可以ya. 下个礼拜 sudah itu kita nanti libur. Jadi sampai minggu depan ya. Minggu depan nanti jumpa ya. Terus kita kontak-kontaknya di itu di WA group ya. Oke, WA group. Iya. OK， 我们再看这个呀。jadi 我讲它的那个大纲了呀，这个燕人斗争里的名为圣，所以很多人看到我们的生活，一个基督徒，上帝的儿女啊，人家也是会尊敬上帝的名，应该是这样子嘛。那我们不要说一个基督徒，一个上帝的，我们说上帝的儿女。你看有一些很有名的人，他放弃他们的信仰。Kita lihat ada beberapa orang Kristen kan orang anak Allah katanya, tapi mereka malah melepaskan iman mereka. Nah ini sayang sekali. Pindah agama lain, betul enggak? Iya. Nah, ini ada yang terjadi ini ya. Nah atau bahkan orang Kristen malah berbuat dosanya hebat benar. Bisa bunuh orang, bisa tembak orang kan, 很恐怖嘛。我们是做一个基督徒，一个上帝的儿女嘛，应该知道人家全部人能够看世上的人，四周围的人，orang-orang sekitar kita, bahkan orang-orang sedunia bisa melihat kita, oh kita anak Tuhan, anak Allah, ya, orang yang percaya. Oh, dia tuh, dia menyembah Tuhan seperti Daniel, betul enggak? 上个礼拜嘛，我讲 Daniel malam orang memuji Tuhan karena hidupnya. Tapi bukan malah orang celah, orang Kristen kok nipu-nipu, orang Kristen anak Allah katanya, malah
bunuh orang, tembak orang ya. Nah itu apa? Jadi Tidak batu dikuduskan sendiri. namamu. Jadi doanya kosong. Nah, om punya kongsi tahu ya. Kita jangan doanya hampa. Nah, yen kita kuat Jiangling, kita harapkan kuat Jiangling, kerajaan Allah itu turun. Kok kerajaan Allah bisa turun? Dan tentu bukan kerajaannya, tapi apa? Pemerintahannya. Jadi Allah memerintah di dunia ini. Jadi waktu Allah memerintah, kalau Allah memerintah di surga, ada zi, Pecinsing mah. Kalau Allah memerintah, perintahnya dijalankan apa tidak? Kalau di surga, pasti dijalankan, betul tidak? Ya. Semua kehendak Allah kalau di surga terjadi tidak? Terjadi. Tidak ada orang yang membantah, tidak ada malaikat yang bantah. Dia ngomong apa, semua jadi. Dia mau jadi, bahkan dari dulu kita dengar kan Allah sekali ngomong jadi. Jadi matahari, jadi. Yang jadi bumi, jadi semua. Tapi kalau di bumi jadi tidak? Mestinya jadi kan? Nah, apalagi kita anak Allah. Tapi tidak jadi. Kalau di Tuhan di surga memerintah di kerajaan surga, waktu Tuhan memerintah, Allah memerintah, jadi tidak? Terlaksana. Tapi kalau di bumi tidak, sering tidak terlaksana. Nah, jadi kita berdoa, ini sing cai pisang, rutong sing cai tiansang. Jadi supaya kehendak Allah itu juga jadi. Allah tetap memerintah dalam hidup kita. Kita diperintah Allah. Enggak, kadang-kadang kita ngelawan. Betul enggak? Kita tidak menuruti kehendak Allah. Banyak orang tidak mau nurut. Orang Kristen, anak Allah pun sendiri tidak turut kehendak Allah, tidak ikuti perintah Allah. Apalagi orang-orang lain. Betul enggak? Oh, dia tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah doa, tidak pernah taat firman Tuhan. Apalagi orang lain. Bagaimana mau mengabarkan Injil? Nah, itu maksudnya di depan itu semua harus ditujukan kepada Allah. Itu tahu kaito. Junjing Sangti. Itu pembukaan dari doa Bapa kami. Harus memuliakan Tuhan, menjunjung tinggi nama Tuhan, menguduskan nama Tuhan. Ya. Dan biarlah pemerintahannya, pemerintahan kerajaannya turun dan kehendaknya terlaksana. Itu depannya. Nah, jadi tiap kali kita doa harus begitu, ingat Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan Tuhan disenangkan. Bagaimana Tuhan senang? Kita taat perintahnya. Betul tidak? Seorang anak kalau dengar ngomongan mamanya, papanya, papa mama senang nggak? Senang, apalagi Tuhan. Maka Tuhan bertindak atau memberikan satu pelajaran kepada manusia, dia itu sebagai Bapa. Oke? Nah, sekarang isinya apa permintaan kita sekarang? Maka setuisen lah, jadi yang depan itu semua terhadap Tuhan. Nah, sekarang terhadap kita bagaimana manusia? Jadi setiap hari yang kita pakai, inse itu apa? Inse ini mewakili semua yang kita butuhkan, Ini tuh apa? Minuman. Itu makanan. Jadi makanan, minuman. Jadi makanan, minuman menggambarkan semua kebutuhan kita. Reyong, ya, reping, ya, itu semua kebutuhan hari-hari kita. Nah, cindra hari ini artinya yang cukup cindra. Jangan minta berlebih-lebih. Tuhan berikan aku makanan untuk 1000 tahun. Nah, ini tidak cocok. Orang Israel aja kalau minta, kalau Tuhan berikan apa? Roti itu dari surga, roti mana? Tahan berapa hari? 1 hari. Disimpan banyak-banyak, busuk semua. Betul nggak? Itu 2 hari. Nah, banyak orang numpuk harta, tapi tidak mau bagi-bagi orang. Wah, ya diri saya kaya, 7 keturunan tidak habis. Betul nggak? Nah, saya cerita di Taiwan. Di Taiwan ada satu konglomerat yang besar sekali. Umur 90 berapa, hampir 100, meninggal. Begitu habis meninggal, anaknya berantem, rebut harta. Waktu ada dia semua heran. Waktu sudah meninggal, tidak lama, wah, rebut ini perusahaan ini. Bisa perang. Anak-anaknya perang, ribut. Bayangkan, itu sedih tidak kalau bapaknya masih hidup. Bapaknya hidup aman-aman.
Begitu bapaknya mati, semua rebutan harta. Jadi Maksudnya hartanya, dibagi dulu. hartanya dibagi pasti. Tapi tidak senang. Wah, gua kan paling besar kok dapat sekian. Akhirnya ribut. Nah, itu contoh lah, banyak lah ya. Pasti saudara-saudara banyak mendengar contoh-contoh cerita begitu. Bisa tahan nggak itu? 人是很自私的，对，你能够长存到多少久？你的财产多少久？一时都会不见了。如果上帝把它挪去，一下都不见了。一个人是哇，做到很轻活着的一个人，50多岁中癌症，完全老哇，很成功的，哇，快点医病了，karena dia kerja keras, dia kaya ya, tapi pada umur 50 berapa itu ya lupa, kena di diagnosis kena kanker, waduh kena kaget, tapi dia banyak duit, dia berobat ke Jakarta, konsultasi Singapura, Malaysia, Penang, Johor, terus sampai ke termasuk sampai ke Taiwan ya, terus ke Guangzhou, wah terus ke Jerman, wah keliling dunia, tapi tambah lama tambah parah dia tambah giat lagi, duitnya habis, akhirnya habis juga. Nah jadi bisa tahan nggak kita? Jadi makanya 我们热用的饮食尽的是给我们, kalau bahasa Indonesia bagus, makanan kami yang secukupnya. Tapi kalau ada lebih bagaimana? Puji Tuhan, jadi berkat bagi orang lain. Puyau zisi, tadi Ibu Margaret itu, puyau zisi itu maksudnya apa? Egois, semua untuk kita. Kita makan 1 piring tidak cukup, kita makan 5 piring. Manusia tetap makan 3 kali sehari. Betul tidak? Wah, gua kan kaya, mau makan 10 kali sehari. Bisa tidak? Tak bisa. Betul tidak? Nah, kira-kira begitulah. Makan banyak penyakit. Nah, apalagi Ibu Liwa ngomong, betul. Makan ini ya, makan samcan terus dia. Itu contoh. Jadi 很重要，我们日用的饮食尽的是给我们。Nah, ini 不要太过分。但是 bisa berlebih tidak? Bisa. Bisa dapat lebih, bisa. Itu berkat namanya, berkat Tuhan. Kita harus jadi saluran berkat. Bukan dihabisin juga. 我们要看哪一个人需要，你要就分享给他，成为上帝的祝福啊！阿门呀！这个很好呀。下面呢，我免我们的债，如同我们免了人的债。那你要知道，上帝已经免我们的债了，免我们的债。Mohon Tuhan ampuni dosa.债itu utang loh. Kita utang apa sama Tuhan? Hutang darah, hutang nyawa, hutang kehidupan. Dia berikan hidup kekal. Kita hutang enggak? Sebenarnya hutang. Tapi Tuhan kan enggak anggap hutang. Dia berikan cuma-cuma. Jadi kita berikan kepada orang lain cuma-cuma juga. 我们也是要赦免人的罪。无论谁人，kalau dia gua enggak mau maafin. Dia itu jahat sekali. Enggak bisa. Tetap harus maafkan. Ampun nih, ya. Nah, 因为上帝赦免了我们的罪。OK。这个是应该是比较容易理解ya. 我们harus maafkan. Apalagi orang itu orang yang kita kasihi, orang yang dekat sama kita, lebih-lebih harus diampuni. Iya. Karena Tuhan sangat mengampuni kita. Ya. Itu bagus itu ya. Ada orang yang dibunuh itu, ibunya, bapaknya kami ampuni. Ya, tapi hukum ya silakanlah negara yang atur atau hukum yang berlaku, betul tidak? Nah bagus sekali, ampuni aja. Karena urusan lain-lainnya itu urusan Tuhan, ya. Oke, 到这边我不叫我们一件试探, aduh supaya jangan hadapin pencobaan karena kita lemah. Takutnya ada pencobaan kita enggak tahan, enggak kuat ya. 不叫我们一件试探, jangan sampai kita ketemu yang jahat. 试探是什么呢?试探itu cobaan. Di dunia terlalu banyak cobaan. Terlalu banyak ujian, terlalu banyak tantangan, godaan dan seterusnya. Ya, karena itu semua jahat. Trik untuk menjebak kita, untuk menjerumuskan kita. Nah maka kita berdoa, lindungi Tuhan, lindungi. Jangan sampailah aku dapatkan kena perangkap atau kena jerumus ya. Nah itu maksudnya试探, macam-macam试探nya ya. 救我们脱离凶恶, jadi selamatkanlah kami dari
Lepaskan Syung kami ini kejahatan sebenarnya, dosa. Dosa, kejahatan, melanggar hukum, atau hal-hal yang jahat. hal-hal yang jahat. Nah, hal-hal yang jahat ini, saya secara singkat aja, semua yang jahat di belakangnya pasti iblis. Pasti Betul. setan. Nah, jadi artinya kita lepaskan kami dari setan. Intinya gitu. Jadi jangan lihat, Syung itu oh kan ini syung gini. kan? Syung. Syung, ya. Jadi ke Satan, ya. Oke. Nah, jadi sudah selesai dengan kita kan. Nah, terakhir kita kembali lagi mengakui iman kita bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ingwe kuotu, kerajaan. Kerajaan itu bicara kuasa, ya. Oh ya, Qianping kuasa ya. Kuotu pemerintahan lah, kuotu ya. Kerajaan. Qianping Rongyao. Karena kuasa, kemuliaan, kerajaan, semua itu Tuhan pun. Itu yang mewakili tiga ini. Kadang-kadang orang rasa sedikit berkuasa. Gua akan ini, gua akan ini. Ya. Siapa lu? Nah, misalnya begitu kan. Kalau di Taiwan ini saya lihat bagus ya. Mulai dari orang antri. Ada apa-apa. Beli satu apa, innya itu minuman aja. Oh, baris. Ya. Yang apa yang itu yang apa itu yang rame di mall-mall kan yang gula aren itu boba itu dari Taiwan kan, tapi ya. Taiwan biasa aja. Nah, tapi itu ada kan ya, itu yang gula merah, gula aren apa itu ya? Sinfutang. Iya, itu. Nah, maka itu orang antri. Jadi kalau di Taiwan antri tidak boleh nerobos. Kalau di sini gua siapa ke pinggir, gua duluan. Nah, enggak bisa. Pinggir semua macet. Dia enggak mau macet. Dia terobos, dia jalan ya, dia pakai pengawal lah. Nah, itu enggak mau antri. Tapi di sini bagus tertib antri ya. Singapura juga antri ya. Waktu saya di Singapura itu juga itu loh, antri. Padahal saya lupa. Saya bawa satu tas, saya taruh tas. Saya lihat orang depan udah jalan kira-kira kosong. Enggak ada orang berani nerobos saya ke depan. Padahal mestinya orang marah, dia tunggu di belakang. Nah, bagus sekali ya. Nah, jadi ini apa namanya? Woman yang apa tadi sampai mana? Woman 不可以自私，我们不可以自私，钱不要要认，mau mengakui Sangti的权柄，semua kuasa Tuhan, semua kemuliaan Tuhan. 全是你的, karena semuanya milik Tuhan, semuanya, apapun, betul enggak? Nah, dari sekarang sampai selama-lamanya, 直到永远 itu maksudnya sebenarnya dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, 直到永远, amin. Nanti kita重点lah ya. Nah, jadi bagus loh ya, ini bagus kan Tuhan sekali. Yesus ngajarkan kita, lu gak usah ragu, sebabnya semua ini milik Tuhan, tidak ada yang berkuasa satupun. Lalu Singapura juga antri loh, betul. Tadi yang saya cerita itu beli ikan apa itu yang enak itu, ikan apa sih namanya lupa saya tuh, antri panjang loh yang ikan apa itu namanya ya. Apa sih namanya lupa saya, fish apa gitu. Yang tadi saya cerita itu yang sempat lupa, ada tas itu di depan jadi kosong. Padahal saya di situ, mestinya saya maju. Itu di Singapura kejadiannya. Di satu mall. Nah itu orang nggak berani loh. Cepat jalan loh. Kalau di Indonesia dimarah orang. Atau diterobosin orang. Oke. Ya Pak Andras mungkin udah pengalaman lah di Singapura. Bu Lucy juga ya. Bu Lucy nggak keluar ya. Nanti orang datang bawa makanan aja ke Ibu Lucy ya. Nggak usah capek-capek. Makan di luar. Iya. Oke. Qingting Jeso. Qingting Jeso ke ya. Kita tutup itunya. Dengar ini ya. Bisa ya? Oke. Sudah muncul belum? Belum. Sorry. Nah, dengarkan ini ya. Coba saya mau sambung dikit hal ini.
Muncul enggak? Ada suara enggak? 还没老师 belum Kenapa ya? Belum ada. ya Ada suara? ya oke Yuma? OK 有了全部听懂吗 ？OK， 听到了 ulang ya. Oke ya, silakan dengarkan Yanti, bisa dengar ya, Xiaoling ya. Oke. 马太福音6章7至13节中，主耶稣这样说道：“你们跑就在门外了。他们的话多，有祈求一些，所以你们祷告，要对我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日日的饮食，愿你赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们被试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，乃是你的。所以我要用你说，歌是对，这都是外邦人所说的。你们信的这一切东西，你们的东西不知道，你们要先求你的国，这些东西都有。我们在天上沿着道。Nggak jelas ya, Ya, nggak jelas. 声音要不清楚。 Nggak kedengaran. Oh, nanti tidak kedengaran ya? Tadi seningnya apa? 不清楚。 Oh, 不清楚。很小声 小声ya. Tadi yang ada naga apa? Hangpainya apa? Bacaannya tadi dengaran enggak? Bacaannya bacaannya nggak hantau samar-samar. Oh, saya ulangin deh coba ya. Ulangin ya. Ya. 马太福音6章7至13节中， 有吗？ 有了 没有 哦有 发 声音 发出来， 声音有 没有播出来。 Ada ya, Pak Andres ada. Itu Xiaoling apa Ming Ai bisa? Yanti? videonya belum ada video belum ada Oh, videonya belum ada. video belum Sorry. Ada? nah, ada 马 OK 6章7至13节中，主耶稣讲：“你们祷告不可向外了，用许多重复话，他们以为话多了，你们重复，你们不可效法他，因为你们没有祈求以先，你们所需用你们的父早已知道，所以你们祷告要对。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日日的饮食，愿你赐给我们，免我们债，如同我很小，声音也是很小，不太清楚。听懂吗？所以很小的引导，是 pakai headset dulu di pakai pakainya headset dulu. Oke deh. 好了，没事了。 Oke.
Sudah stop ya, screen-nya stop ya. 呀呀呀！我们先看这个了。 把菜为啊， 呀，好，这个看到吗？看到吗？看到看到啊，刚才的那个 video 影片，是这个关于主导文。主导文是记载，他说马太福音6章7节，7至13节中，主耶稣这样说道。那这个我是写他说的ya. Saya cuma tulis apa yang dia bacakan. Nah, dia bacanya begini. Nah, 我解释马太福音6章7至13节. Jadi 7至13. Jadi 7 sampai 13 ayat. Di dalamnya ya, di dalam ayat-ayat itu主耶稣这样说. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus menyebutkan, ada menyebutkan, 说道, 听得到, 说道, ya, ada menyebutkan. Jadi Tuhan Yesus menyebutkan apa? 你们祷告不可像外邦人. Kalau kamu berdoa, 不可像, tidak boleh seperti. Siang ini maksudnya tidak boleh meniru, tidak boleh mirip, tidak boleh. 外邦人, 外邦人是什么? Siapa yang tahu 外邦人? Itu orang asing apa namanya? Ya. Jadi orang yang di luar kita, jadi di luar iman kita. Jadi kalau diterjemahkan, kalau diterjemahkan bahasa rohani, bahasa apa, arti rohani itu orang kafir, ya. Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus lah. 用许多重复的话 menggunakan 许多 itu banyak, 许多 itu sejumlah banyak, many ya, banyak. 重复 ini apa? 重复 ngulang, diulang ya. Wah, kata-kata diulang. Kalau bahasa Indonesia apa diulang-ulang itu? Ulang. Jadi maksudnya ulang-ulang kalau bahasa Indonesia itu bertele-tele. Jadi loli-loso itu loli-loso ya. 你们以为话多了，你们以为话多了被蒙垂听。Jadi pikirnya kalau kata-kata banyak bisa didengar Tuhan, maksudnya gitu. 你们不可效法他们, kamu tidak boleh meniru mereka, mencontoh mereka. Nah, jadi kita doa misalnya ada orang doa, ada orang baca mantra lah gitu kan, doa juga mantra itu. Kamu harus baca mantra 50 kali supaya kamu sehat. Wah, dibaca itu betul enggak? Salah. Tidak perlu berulang-ulang begitu. Kita iman berdoa, tapi harus berdoa. Tapi bukan dengan tujuan makin banyak berdoa, makin diulang-ulang terus. Seperti mantra akhirnya. Jadi doa Bapa kami boleh enggak dihafal? Boleh. Boleh enggak dengan doa Bapa kami? Boleh. Tapi tiap kali doa Bapa kami sepertinya kita enggak ada arti. Nah, khawatirnya begitu. Jadi cuma ngulang-ngulang, cuma hafalan. Nah, ini yang enggak boleh. Jadi tadi siapa yang tanya, boleh enggak doa Bapa kami? Boleh. Tapi jangan jadi sampai semacam hafalan. Ada apa-apa doa Bapa kami, ada apa doa kami. Jadi seperti kita tidak bisa ngomong lain. Nah, jadi ada orang begitu kan. Doa kalau ini doanya begini, ini doa. Maka saya ngomong doa itu semua orang harus boleh berdoa. Tapi kalau agama-agama tertentu tidak boleh sembarang berdoa. Nah, dan doanya sudah tentu kan mesti begini. Makanya doa ada di Kristen ada orang ngomong juga, doa pagi mesti begini ya, doa siang enggak usah. Nah, sampai tahu. Nah, kita baca lagi ya. 你们不可效法他们, tidak boleh mengikuti dia. 效法 itu mengikuti, mencontoh. 因为你们没有祈求以前. Maksudnya apa? 以前 sama 以前 sama. 因为 sebelum kamu, ini sudah kita bacakan ayatnya kan. Sebelum kamu berdoa, sebelum kamu meminta, 你们所需用的, apa yang kamu butuhkan, 你们所需用的, 你们的父, Bapak kamu 早已知道了. Bapakmu itu pagi-pagi sejauh sebelumnya sudah tahu. Ya, dia Allah Bapa yang di surga kan.
Dia kan maha kuasa, tadi kita udah baca, jadi dia tahu semua. Jadi tidak perlu kita bertele-tele, loli-loso, diulang-ulang, ada orang bla 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 kan, ngomong terus gitu. Itu tidak ada guna, ya. Soalnya ini mentau kau. Nah, jadi Tuhan Yesus ngomong, kalau mau berdoa apa? Yao yang so. Nah, Tuhan Yesus kasih contoh. 你们要这样说，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。那这个主耶稣教导的嘛。OK， 那到这边阿门，阿门是我们诚信诚意，我们相信阿门，阿门，阿门。但是当你说阿门的，你要bertanggung jawab secara iman，你要负责任，ya， bertanggung jawab secara iman。Berarti saya percaya， jadi 不可以随便阿门，阿门，阿门，阿门，要小心，ya。Tuhan dengar lo amin apa, ya. Nah, jadi aminnya kita betul-betul saya beriman, baru saya aminkan. Kalau saya tidak beriman, tidak cocok dengan doamu, saya tidak mau aminkan. OK， 那这样子。那我跳这个 video 这个影片，它直接跳到31节， lompat ke ayat 31。所以不要用这个什么忧虑，不要忧虑。这个不是读 u 呀，u的 mulut tapi bacanya i。Yuli itu semacam khawatir, hatinya kacau. Bahasa Indonesia sering ngomong galau. Galau ya. 吃什么，喝什么，穿什么。Nah, ini mulai tambah. 喝什么itu, 吃什么itu makan apa? Kita sering bingung kan makan apa? 喝什么 minum apa? Ini maksudnya kebutuhan sehari-hari, 穿什么. Ya. Kalau dulu pelajaran ekonomi apa itu Pak Andreas? PSP bukan? Sorry. Pangan, sandang, papan, ya. PSP. Pandang. Jadi semua kita sering pikir makan apa ya? Nah, kalau dulu begitu. Orang cuma soal makan, minum, pakaian. Betul enggak? Nah, sekarang macam-macam kebutuhan, betul. Nah, jadi sebenarnya ini maksudnya semua keperluan hari-hari， 日用的饮食， ya. Jadi 日用的饮食是包含我们天天的需要， 日用的需要， 日品， ya. Kebutuhan barang-barang sehari-hari semua itu termasuk. Jadi diwakili dengan 吃什么，喝什么，穿什么。Nah, 这个是最基本， ini yang paling dasar jadi kebutuhan manusia。这都是外邦人所求的。ini semua 外邦人 carinya cuman itu, cari makan, yang penting gua makan enak dan sebagainya, ya. Ngumpulin banyak makanan. Nah, di rumah kita berapa tuh beras sudah tinggal 2 canting, ya. Tapi di rumah saya wah berkarung-karung. Nanti hartanya banyak, maksudnya gitu. Nah, jadi ini yang penting reyong dan reyong teinse, ya. Ya, nah kita tidak seperti Waipang. Malam ini juga jiwamu diambil. Semua mioyong, ya. Nah, ini Waipang dan nah kita anak Tuhan tidak perlu sampai begitu. Tidak perlu numpuk harta. Tapi kalau ada harta berlebih bagaimana? Puji Tuhan itu berkat. Maka kita jadilah saluran berkat. Tang ni tahu tuan ni cuma pan. Jika sesang kita entian, sang kita berjufu ni. Nah, 是怎么样子呢？ 使你成为别人的祝福，你要让你自己变成别人的祝福，祝福别人啊，这样子的意思。当你祝福别人上帝就被高举，上帝就被荣耀。Ketika engkau memberkati orang lain, berbagi berkat, waduh, orang lain senang kan? Orang lain puji Tuhan, orang lain jadi nama Tuhan dipermuliakan. Amin gitu ya. 你们需用的
这一切东西 semua yang kamu perlukan 东西 itu barang-barang apa saja 你们需要的 你们的天父是知道的 Bapakmu yang di surga 天父 sudah tahu semua betul enggak? Tahu semua Bapakmu. Jadi ini contoh yang bagus bapak dengan anak atau maksudnya orang tua dengan anak atau mama dengan anak. Orang bayi perlu apa? Ibunya tahu semua. Tidak perlu dia nangis, tidak perlu dia cerewet, buku udah disiapkan, dibelikan, ya dan sebagainya. Itu contoh. 你们要先求他的国和他的义。你们要先求, maksudnya kamu harus minta dulu kerajaannya. Mencari, jadi ciu itu mencari kerajaannya dan kebenarannya. Apa itu bahasa Indonesia? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 这些东西, maka ketika kita sudah dapatkan kerajaannya, dapatkan kebenarannya, 这些东西都要加给你们. Ditambahkan. Jadi kalau kamu sudah dapatkan kebenaran dan kerajaan Allah, semua barang itu pasti ditambahkan kepadamu. Nah ini janji Tuhan. 你们要得到他的祝福，还是要得到上帝是祝福的源头. Jadi kita mau berkatnya atau mau sumber berkat. Nah orang kebanyakan mau berkat tapi tidak mau Tuhannya, kan aneh. Kita lebih baik dapatkan Tuhannya, artinya kita percaya kepada Tuhan, bergantung pada Tuhan, hidup berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan semua kepada kita. Ngerti maksudnya ya? Nah, jadi itu. Kita harus mencari Allah, bukan mencari berkat. Bukan cuma berkat. Berkat itu Tuhan yang tambahkan. Oke? 这个是31至33节很有名的经文。那这个是主耶稣教导的这个主导文，它的范围。Inilah konteks Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Oke? Nah,那个关于这个，那我们读这个经文呢，前面的ya. Oke, sudah paham? Ada pertanyaan enggak? Nah, waktunya hampir habis nih. Ya. Tinggal 3 menit. Yuk semua Iwan mah? 没有了。 Oke ya. Yanti bisa ikutin? Xiaoling? Bisa ya? Nah, ini sudah terkenal, jadi ini diulang lagi. Nah, kalau bisa seperti Ibu Lihwa, dinyanyikan. Ya, nyanyikan, bukan harus bagus-bagus. Yang penting kita nyanyikan, jadi mengingatkan kita. Wo mencai hinsang tipu. Nah, kita jadi otomatis kita termotivasi, ingat kata-katanya, ingat pelajarannya. Oke, gitu ya? Jadi boleh dinyanyikan, tapi kalau emang tidak mau nyanyi, baca juga boleh ya. Oke. Nah, belum bisa loh, belum bisa. Oh, enggak apa-apa. Boleh dipelajari, belajar sama Ibu Lihwan nyanyinya. Oke, itu yang有没有啦？没有疑问呢？大概就我们这个礼拜就读这个从前面那个ya, dari mana? Dari atas ya. Dari Matai 福音6章7至13节啊，sampai bawah 你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。Oke, sampai situ aja. Ya. Matai 福音6章31至33节。Nah, jadi panjang. Bacanya panjang. Oke, Xiaoling? Oke ya. Yanti oke ya. Dan nanti saya share di grup APL-nya gitu aja. Oke. Ya. 今天晚上就可以了。好，谢谢。好，明爱。好，谢谢吴牧师，谢谢。今天我们学的主导文，知道我们会会祷告更好的。我的 Zoom 剩下1分钟，我们再听可以吗？可以。我们先akhirnya dulu nanti kita doa ya. Kalau ada pertanyaan boleh juga. Oke. Kita tutup dulu, langsung klik lagi ya. Oke. Ya, oke.
Ning Ai boleh tutup dulu. Atau N Isya. Ada pertanyaan enggak? Belum ada. untuk- Musuh. Ya. Tadi kan tadi kita nggak usah ini tadi karena Tuhan Ikut-ikut. mengetahui kita sebelum kita berdoa karena 他是一位上帝是一位创造主创造者 makanya dia sudah tahu sebelum kita minta dia udah mengerti apa-apa kita apa yang kita inginkan. Betul sekali. 创造者。它是一切的源头嘛，那个我们需要的，我们源头都是泉源是sumber ya. Sumber permulaan ya itu. Jadi seperti begini contohnya, kita kenapa mesti berdoa tapi kalau Ibu Margaret ngomong, Tuhan tahu semua, kenapa mesti berdoa? Ya kita menghormati minta loh. Kalau kita nggak termasuk minta, betul menghormati itu betul salah satu kita menghormati ya. Mintalah maka akan diberikan. Ya. Apalagi Bu Lucy. Kenapa mesti berdoa kalau gitu? Ya. Memang anak Tuhan kan maunya papa kan maunya anaknya ngomong sama dia. Betul. Itu ada satu komunikasi ya. Ya, betul. Kalau Ibu Lucy, menurut Ibu Lucy kenapa kita mesti berdoa? Sama. Ya. Andreas, Anda tertambat dengan Karena Tuhan tempat kita mengadu, Lause. ya. Pak Andreas gimana? Ya. Sama anak-anaknya sering cerita-cerita ada? Sering. Kalau kita nggak ngomong sama bapak kan tidak tahu kita ini masih ada belum. Jadi kenapa kita senang ya kalau anak-anak kita ngomong sama kita, betul enggak? Perhatian kayak mama, betul Ibu Liwa ya? Iya. Atau kunjungi waktu pandemi itu tidak bisa, tapi dia tetap telepon, tetap kuansin ya. Itu secara manusia kita sudah perlu satu hubungan, betul enggak? Nah, apalagi Tuhan perlu enggak sebenarnya kita telepon, kita hubungan? Aduh, enggak perlu. Tuhan enggak perlu. Kita yang perlu dia, betul enggak? Nah, tapi waktu dia ngomong, dia ini, Tuhan senang enggak? Senang. Tuhan tahu-tahu. Nah, ini saya contoh seperti seorang bayi. Enggak, susu habis, dia tahu enggak? Mamanya bisa beliin, tahu. Dia enggak ngomong, mamanya pun kasih. Tapi waktu dia sekolah, SD, dia perlu buku, dia perlu tas sekolah, dia perlu kaos kaki, dibeliin enggak? Dibeliin. Sebelum dia minta pun dibeliin, semua disiapkan, betul enggak? Pau minggunya, bayar masuk sekolah mana, sudah semua. Nah itu gambaran, cerita semua itulah hubungan seorang anak dengan bapak atau seorang Kristen, seorang percaya dengan Allah. Harus ada hubungan. Ya. Tapi perlu ngomong enggak? Perlu. Jadi seorang suami istri juga begitu, saya contoh. Suami istri saling mencinta udah tahu. Tapi tidak pernah ngomong. Gimana ya? Ya nggak tahu isi. Betul, kamu mesti ngomong kan? I love you. Kan gitu ya. Betul enggak Ibu Liwa ya? Senang kalau dia ngomong ya. Kalau suaminya ngomong I love you. Betul enggak? Pak Andreas ngomong enggak ya? Tapi yang enggak usah ngomong udah tahu lah, udah kira enggak perlu ngomong, betul ya? Gitu. Kira-kira ini contoh ya. Jadi begitulah kita dengan Tuhan. Kita harus ada hubungan yang baik. Oke. Berapa kali? Ya enggak bisa stop dong. Tiap hari, tiap kali. Makanya tetaplah berdoa. Ketika kita berdoa juga kita kaisin ya. Kita hati jadi terbuka, hati jadi senang. Bukan cuma Allah senang. Allah memberkati kita, kita sukacita. Kita jadi plong. Kalau ada orang yang diam terus kan,有什么心里的难处、心里的问题，他不讲，跟谁都不讲。Akhirnya ngomong sama siapa? Tapi kalau kita bisa ngomong, bisa cerita, oh gini-gini, lepas, betul enggak? Walaupun problemnya masih ada, tapi paling tidak hatinya udah agak terbuka. Kaisin terbuka, betul enggak? Kalau diam terus ya,
cuma ngomong sendiri sekeluarga, sekeluarga mati sama-sama nih, nanti bisa begitu. Nah itu nggak bagus ya. Oke. Jadi itulah ya. 我们只要祷告，常常祷告，不住地祷告，jangan stop。OK， 今天的课程就到这里了，呀。祷告，ya。OK。PR-nya jadi apa yang mana? PR yang ini. Nanti saya kirim pakai bentuk seperti lebih panjang dari depan, ya, sampai bawah. Sharing, oke? Oke,谢谢。Nanti ya. Nah, kita foto dulu lah. Nanti baru berdoa ya, ya. Ya, oke, Mas. Yuk, kita foto sebentar. Nanti ya, ambil foto ya. Aisin. San, oke. Halo, teman tahu kau? Siapa tahu kau? Musela yang tahu kau sekali-sekali. Oke, tahu lah. Teman tahu kau ya, Ming Ayah. Halo, teman tahu kau. Biar yang lain nggak kena. Ya. 天父上帝，我们满心感谢你，我们非常喜乐，因为我们当你的儿女，我们天天都要遵守你的话语，求主帮助我们。这个时刻，我们特别感谢你，我们能够一起分享主祷文，求圣灵帮助我们，直到我们有更好的态度、更好的概念、更好的祷告。我们需要天天祷告，我们需要你，因为你是我们祝福的源头。我们要将我们的一生交托在上帝的手中。特别我将弟兄姐妹放在上帝的手中，求主天天照顾保守，4个弟兄姐妹都有身体健康、平安喜乐。我们感谢你，我们感谢你，我们能够一起学习中文，求主帮助我们，直到我们能够更好的读你的话语，读圣经，用中文来读圣经。不但我们能够认识国字、中文字、汉字，特别我们也是能够认识上帝的话语，直到我们能够讨主喜悦，直到我们能够遵守你的话语。求你领导我们的一生，我们能够遵守你的旨意。谢谢你，主耶稣，我们仰望你，我们也交托在你的手中。我们弟兄姐妹今晚不能够一起参加这个课程，求主也保守，与他们同在。我们将我们的一生交托在上帝手中，垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。阿门。谢谢吴牧师。谢谢大家，上帝祝福呀，Tuhan berkati semuanya ya。谢谢大家。祝吴牧师快乐，心情快乐。我现在ya sekarang ini lagi persiapan banyak persiapan. Tinggi ya. Jadi ada bagi jadi isi jadi agak tidak terlalu sama model atau tata cara dengan Indonesia, tapi umumnya sama juga. Ya, 我们准备这个apa namanya pesta. Kayak di sini dia jamuan resepsinya pasti pakai meja punya kan, kayak Cungko dan itu kan. Namanya apa itu? Satu meja 10 orang ya? Ya, itu apa namanya? Kalau orang itu Andres. Kalau orang Hokkien, Jatok namanya. Jatok ya. Ya namanya. Makan ya. Ya. Tapi kalau sekarang di Indonesia prasmanan loh, taruh panjang gitu. Iya, ini enggak. Jadi memang harus diatur. Masih seperti dulu meja ijo-ijo sekeran ya. Betul. Ya, siapa mau datang boleh, misalnya kasih tahu ya. Oke, 我们明天飞到台湾去。很好。
拜拜，我先 Udah dekat, Pak Andres, udah dekat. Mana dia langsung hilang deh. Oke lah, ya, Wan An, Ming Ai, sisi nih ya, Ming Ai. Ya,谢谢我牧师。 Sekarang Ibu Lucy, Ibu Lucy mau ke sini boleh ya? Iya, sisi. 好的， Ya deh, bye bye. 那拜拜，再见， Wan An, 晚安。祝你幸福愉快。感谢主，谢谢。我 off Zoom 呀，牧师。哎呀，他叫我 off Zoom。呀，OK，拜拜，再见，谢谢。拜拜。